T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले का पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच से आगाज। शाहीन और कीवीज कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में शाम 6:30 बजे मंद मुकाबिल होंगे। पाकिस्तान का इंग्लैंड से 24 और श्रीलंका से मैच 28 फरवरी को होगा। सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए नस्ब फायरवॉल मंसूबा नाकाम। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी से पहले फायरवॉल मुस्तकिल तौर पर बंद। मंसूबा नाकाम होने से कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान। ज़राए के मुताबिक तकनीकी मसाइल की वजह से फायरवॉल टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर से हमाहंग न हो सकी। फायरवॉल की वजह से इंटरनेट सुस्त, लाखों फ्रीलांसर्स और हजारों कंपनीज की डिजिटल सर्विसेज मुतासिर थी। गुज़श्ता माली साल में पाकिस्तान ने 10.6 अरब डॉलर का नया कर्जा लिया। 13.3 अरब डॉलर का कर्ज और सूद अदा किया। वजारत इक़्तिसादी उमूर ने गुज़श्ता माली साल की सालाना रिपोर्ट जारी कर दी। गुज़श्ता माली साल 9.7 अरब डॉलर कर्ज और 3.5 अरब डॉलर सूद अदा किया गया। पाकिस्तानियों के फैमिली ट्री में हजारों अफगानों के मौजूद होने का इंकशाफ। फैमिली ट्री में जालसाजी से शरीक होने वाले अफगानों के खिलाफ नादरा का एक्शन। पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड हासिल करने वाले रावलपिंडी के रिहायशी 833 मुश्तबा अफराद को 7 रोज में पेश होने की हिदायत। अदालती फैसले पर अमल करवाने के लिए शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का सिंध हाई कोर्ट का हुक्म कलअदम। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जारी कर दिया। शनाख्ती कार्ड कोई लग्जरी नहीं, आम जिंदगी गुजारने के लिए बुनियादी जरूरत है। क्या कल रकम की वापसी के लिए बिजली और पानी के कनेक्शन काटने का हुक्म भी दिया जाएगा? पेशावर हाई कोर्ट की CPC में की गई तरमीम का इतलाक सूबे सिंध पर नहीं होता। कानून में वाज़ेह हुक्म के बगैर कोई भी अदालत किसी का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक नहीं कर सकती। फैसले का मतन। नाजायज मुनाफाखोरी से आवाम की मुश्किलात में इजाफा। सहरी में क्या खाना है, इफ्तारी में क्या बनाना है, शहरी मुश्किल में पड़ गए। कई इलाकों में रेट लिस्ट गायब, कई में अमल नादारद। कराची में 100 रुपए दर्जन मिलने वाला केला 300 रुपए का हो गया। रमजान से कबल 300 रुपए किलो मिलने वाला सेब 550 पर पहुंच गया। पतोकी में अंगूर 1000 रुपए। मुल्तान में खजूर की कीमत 500 रुपए हो गई। रमजान में नाजायज मुनाफाखोरी करने वालों की शामत। मुल्तान में जिले इंतजामिया का क्रैकडाउन। 7 गिरा फरोश गिरफ्तार, 14 दुकानें और गोदाम सील, लाखों रुपए जुर्माना आयद। शुजाबाद में गोदाम से जखीरा की गई गंदम बरामद। सक्खर में जिले इंतजामिया के अफसरान का बाजारों का दौरा, अशिया खुरनोश की कीमतों की मॉनिटरिंग। कराची में भी रेट लिस्ट न होने और जायद नर्ख पर चीजें फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। हुकूमत सिंध का कराची में मजीद बसें जल्द मुतारिफ कराने का फैसला। शर्जील मेमन की जेर सदारत इजलास में रेड लाइन BRT में पेशरफ। दरपेश मसाइल और अहदाफ से मुतालिक आगही। सीनियर वजीर सिंध ने कहा, रेड लाइन BRT पर काम की रफ्तार तसल्ली बख्श है। कॉरिडोर की बरवक्त तकमील हुकूमत सिंध की अव्वलीन तरजीह है। ताज हैदर पुल के दूसरे हिस्से पर तामीराती काम जल्द अज जल्द शुरू करने का हुक्म। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और लामा मोहम्मद इकबाल पर तारीखी वेब सीरीज बनाने का फैसला। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की जेर सदारत इजलास में गुफ्तगू। कहा, कायद-ए-आज़म और अल्लामा इकबाल की 150वीं सालगिरह की मुनासबत से आलमी मयार की तारीखी सीरीज तैयार की जाएंगी। हुकूमत की जानिब से प्रोडक्शन के लिए 50 करोड़ तक की फंडिंग की जाएगी। सोने की कीमत फिर बढ़ गई। फी तोला सोना 7,100 रुपए के इजाफे से 5,33,562 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 10 ग्राम सोना 6,087 रुपए महंगा 4,57,443 रुपए हो गया।
پاکستان کے لائف سٹاک سیکٹر میں تاریخی اور انقلابی پیش رفت، اوکاڑا میں پاکستان کی پہلی جینڈر لیب قائم، جدید لیبارٹری کے قیام کا مقصد جینیاتی بہتری، جدید بریڈنگ ٹیکنالوجی فروغ، کوآپریٹ فارمنگ کے ذریعے لائف سٹاک کے شعبے کو پائیدار منافع بخش صنعت میں تبدیل کرنا ہے، کسانوں کی آمدنی میں اضافہ متوقع۔ سپریم کورٹ کے فیصلے پر امریکی صدر شدید برہم، عالمی درآمدات پر 10% ٹیرف عائد، ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں عدالتی فیصلہ مایوس کن ہے، مجھے ججز سیاست زدہ لگتے ہیں، دوسرے ممالک خوشی سے ناچ رہے ہوں گے۔ صدر ٹرمپ کی ایک بار پھر وزیر اعظم شہباز شریف کی تعریف، کہا میں نے 8 میں سے 5 جنگیں ٹیرف سے رکوائیں۔ وزیر اعظم پاکستان نے کہا کہ آپ نے پاک بھارت جنگ کے دوران کروڑوں جانیں بچائیں۔ امریکی فوج ایرانی حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کرے گی، ایران پر محدود حملوں کی خبروں پر برطانوی خبر ایجنسی کا دعویٰ۔ رپورٹ میں کہا گیا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ گزشتہ سال آیت اللہ خامنائی کو دھمکیاں دے چکے ہیں۔ سفارتکاری اور جنگ دونوں کے لیے تیار ہیں، 2 سے 3 روز میں ممکنہ جوہری معاہدے کا ابتدائی مسودہ تیار کر لیں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا کہنا ہے کہ قیادت کی منظوری ملنے پر یہ دستاویز امریکی صدر کے خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکاف کے حوالے کر دی جائے گی۔ مذاکرات کے دوسرے دور میں جوہری افزودگی روکنے کی پیشکش نہیں کی، نہ ہی امریکہ نے ایسا کوئی مطالبہ کیا۔ جوہری پروگرام کا کوئی فوجی حل نہیں۔ پاکستان کے ہاتھوں شکست خوردہ بھارت کے لیے ایک اور رسوائی، بھارتی ایوی ایشن انڈسٹری کو بحران کا سامنا۔ بقائے جات کی عدم ادائیگی پر بھارتی نجی ایئر لائنز کے لیے بنگلہ دیش کی فضائی حدود بند، متبادل راستوں کی وجہ سے ایئر لائن اسپائس جیٹ کی پرواز کا دورانیہ اور ایندھن کا استعمال بڑھ گیا، آپریشنل اخراجات میں اضافہ یقینی، کمپنی کو چند مہینوں سے مالی مشکلات کا سامنا، شیئرز میں بھی کمی۔ آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں ملک کی سب سے بڑی لکمبا مسجد کے منتظمین کو دھمکی آمیز خطوط موصول، خط میں مسلمانوں کو مارنے کی دھمکی۔ چند ہفتے پہلے مسجد کو بذریعہ ای میل ایک تصویر میں شعلوں میں گھرا دکھایا گیا تھا۔ پولیس نے دھمکی آمیز ای میل بھیجنے کے الزام میں 70 سالہ شخص کو گرفتار۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔